so impressed nga hindi siya ka-simple. No, I thought that nga mansiones nga magilak-gilak with all the golds and everything outside, but it's so simple. Meaning it's a humble person gid ay si Tatay Digong. So, it's a nice nga simbolo siya sa Filipino to be a super humble human being gid sa tuwa. That's it. Message mo kay tatay po. Tatay Diggs, we love you so much. Please come home. Okay? Hopefully nga pakita ka na mo sa katawhan din sa tibok Pilipinas. Okay? Take care. Thank you, ma'am. Thank you. Ayan, guys. So ayan mga ka-DDS no, update taron diya sa balay ni Tatay Digong karong gabi o na alas 7:20 sa gabi naay naabot na mga bisita gikan ni og Cebu o Cagayan. Kining dapita diri taga Cagayan nga kining diri taga Cebu. Bigyan ba sila? Bigyan ba? Ang tagasan mo mo. Ay, kanina lang. 1, 2, 3. Sign. Ayan. So, thank you. Ma'am, ganyan kay ma'am. From Cebu. We love you, Tatay Digong. 3 times to 30. Kagayan ni siya po Cebu. Siya po Tabato. Ano na lang ato? Ano lang? We love you, Tatay Digong. Duterte na lang. Oh, ala. We love you, Tatay Digong. Okay, ready? Okay ba? Okay. Dikit mo tanan para makuha mo, ma'am. Tanan. We love you, Tatay Digong. 3 times to 30. Kaya lahat mang lugar. Ay, dito ka. Do, 33 beses. Alright, ready? Ready? Love you, Tatay Digong. Duterte! 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 Ayun. Salamat. Ma'am. Nakarating kayo sa